खर्च कर थांदा आज्ञा आज्ञा जे खाई दउची ताको हमें दउना नहीं जे नो खाउची ताको हमें नहीं जाती एवं हमर औछनी बापा बा औछनी हमर शेष देवा देवी देवता बोले किछि नाही नहीं हो गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेवना वस्तुति भीमस्यापिरण भंग मुनि रेपिमति भ्रमं जदि सुदम सुदवा मम दोषन विजते हेला मोर निवेदन पत्र खंडित रहिला जोड़ी पद विस्फोट पंडित समाज निज गुणे मार्जना करिवे हेले विषय आलोचना करिबा पचारे देखिबा कहया कोन गाय आम तो हां कोन गाय को नहीं 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 आज्ञा रामायण ना महाभारत ना हरिवंश पढ़े करी कोनु आज्ञा हाँ 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 एला समुदी एडे आज्ञा माने कहउछंदी सत्य अनुसायडा बोलो अच्छा अच्छा हां सत्य अनुसाय बोले हबो हां आज्ञा भाई नाही भैया ओहो हां पुना हेले नुआ नुआ ना कहबा ओहो हो पूरा ना हो ना कहू बाछि दंतु ताप देखिबा कर पूरा ना कहयो आज्ञा पूरा ना कहबो मोर विदुष मंडली है पुराणे लय दिय रामायण विषय की कहिबु कु राम जन्म ठारे कहार थिब मन राम जन्म ठारे कहार थिब मन कहिले गाइबे दौड़िए गाहान जदि एदि घरे तुम्हार मन नहीं बन गुजिबे पुणी से सीता साई 14 बरस काल बुली कान्हन एदि घरे कहार की बड़ी थिब मन जदि ए विषय तुम्हार मन नहीं बाड़ी बध कथा कि बाबू बुझाई जदि एदि घरे नाही तब मन लक्षण शशि भेद कि करिबु गायन जदि एदि घरे तुम्हार मन नाही हे आज्ञा छाड़ी देलु रामायण बही श्री महाभारत ये साक्षात अमृत पान गले चढ़ी जीवा वैकुंठ पथ विराट बठारे कहार थिब मती विराट पर्वर रहिबे पांच संतति जदि ए विषय तुम्हार नाही मन दुर्योधन जानु भग्न की होइब आलोचना जदि ए विषय तुम्हार मन नाही जदि ए विषय तुम्हार मन नाही भारत रे अनेक कथा अछि जे रही जतुग्र राजी करिबु आलोचना ए कथा कहिले गाइबे दौड़िए गान जदि भारत ठारे कार नाही मोती आरंभ करिबु कि हरिवंश पोथी मोर पंडित मंडली हे पुराणे दियलय जहाँ आरंभ पुणी खोइब विषय श्रीमहाभारत साक्षाते अमृत पान गले चली जिबे वैकुंठ पथ किचक पथरे कहार थिब मन कहिले गाइबे दुईटी गान अर्जुन सुना नाग कृष्ण केलुणी कहिले गाइबे दुईटी गान से दिगरे जेबे नाही मोर बाबू मन उत्तवन बास की करिबु गायन से
ହେବ ଗାୟନ ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ହରଣ ବବୁ ବାହନ ମରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ହୋଇବ ଶରଣ ସେ ଦିଗରେ ଦେବେ ନାହିଁ ମୋର ବାବୁଙ୍କ ମତି ଭୀମ ଘଟୋତ୍କଚ ଚରଣ କି ହୋଇବ ଏଥି ଭୀମ ଘଟୋତ୍କଚ ଚରଣ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଗାଇବେ ଏ ତୋରଙ୍ଗ ସଭାର যদি এদি করে তুম্ভর নাহি মন ছাড়িলে লুয়া গায় ভারত পুরাণ হরিবংশ কথা এথে দেবু বুঝাই দুইটি মা গলি করিবে গোটিয়ে পুহ পাই দেবকী কহিবে কৃষ্ণ মোর নন্দন যশোদা কহিবে কৃষ্ণ মোর সন্তান এ বিষয় শুনিবে মোর কি বন্ধুগণ যদি এ বিষয়ে তুম্ভর মন নাই কংস জন্ম ঠারে কাহার মন থিব রহি যদি এ বিষয়ে তুম্ভর নাই মন যদুবংশ নাচিবে পতিত পাবন এড়ে বড় বংশ নাশ করি হরি বৈকুণ্ঠপুর হরি পুণি দিবে চরি কহিলে কহিবে দুইটা গাহান যদি হরিবংশরে নাই তব মন পদ্ম পুরাণ কি হইব আলোচন মাধব সুলোচনা করিবু কি গায়ন শুনিবে কি বাবু হে নাম পদ পুরাণ সে দিগরে দেবে নাই ମୋ ବାବୁଙ୍କ ମତି ଅଷ୍ଟପତ୍ର ମିଳନ କି କହିଦେବୁ ତ ଏତି অষ্টভদ্র মিলন হে দণ্ডী রাজা শরণ বেশি সুন্দরীর হইব উদাহরণ সে দিগরে দেবে নাই ମୋ ବାବୁଙ୍କ ମତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ଏତି ବହିଟିର ନାମ ହଇବ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମଧୁସଜାରେ ମରି ଯିବ ତାହାର ପତି ମରଣ ଗଳାରେ ସେ ବରଣ ମାଳା କିଏ କୋଦିନ ପୁଣି କାହାକୁ କହିଲା ସେ ଦିଗରେ ଯାବେ ନାହିଁ ମୋର ବାବୁଙ୍କ ମନ ସୁପଦେବ ଜନ୍ମ ଏ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କହିଲେ ଗାଇବେ ଦୁଇଟି ଗାହାଣ କେତେ ଆଉ ଗାଇବେ କେତେ ଗାହାଣ ତ ବହି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତ ହଁ ତାର ବୋଲା ହବ ପ୍ରେତ ଉଦାର ବୋଲା ହବ ଯେ ଗୋଟେ ବହିଟେ କରିଦେବା ତାପରେ କରିବା হব হব সেটা হব সেটা প্রেত উদ্ধারটা হচ্ছেন হনুক অযোধ্যা মনা গাইবি গাইবি আজ্ঞা এপটে আসলে হনুক অযোধ্যা মনা কোড়া উসির করতে কাম কথা হ্যাঁ হ্যাঁ ছোট বইটা না এটা ওটা লিখে হবে ওটা পুরনো করে দেখি তারপরে এই বইটা করে করজুন গায় কোডা গাইবা সব আমি সমস্ত আপন মানে সমস্ত কইলা আমি খাই পারবো দণ্ডিরা শোনো এপটে আগে সেইটা পুরুনা হেলানি বলি কହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା আচ্ছা দণ্ডিরাজ শরণ କରିବା শুনুন নয়া বই দণ্ডিরাজ শরণ କରୁଛନ୍ତି এপটে
ଓହୋ ହବ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ହଁ ହଁ